अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। मुल्क में होने वाली दहशत गर्दी में हमसाए मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, जो कि दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि फौज की सारी तवज्जो इस वक्त मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखने और दहशत गर्दी के खात्मे पर मबजूल है। हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और सरपरस्तों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। ठोस शवाहिद मौजूद है कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की हर सतह पर मदद की। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने अपने वादों पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया। DGISPR का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहना था कि पाक फौज SIFC के जरिए हुकूमत के साथ मिलकर माशी मामलात में अपना किरदार अदा कर रही है। 9 मई के हवाले से गुफ्तगू करते हुए DGISPR का कहना था कि 9 मई सिर्फ अफवाज नहीं बल्कि पूरी कौम का मुकदमा है। 9 मई करने वालों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेंगे। फौज एजेंसियों और उनके सरबराहान के खिलाफ जहन साजी की गई। 9 मई के वाकयात को ना सिर्फ सबने देखा बल्कि कैमरों में अक्स बंद भी किया गया। सच सामने आया तो फॉल्स फ्लैग का प्रोपेगेंडा करके कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई। 9 मई वाकयात की तहरीक इंसाफ के जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे का जवाब देते हुए DGISPR का कहना था कि जुडिशल कमीशन उस मामले पर बनता है जहां अबहम हो। 9 मई का हुआ वो तो रोजे रोशन की तरह आया है। कैसे हुआ, कैसे करवाया गया, उस दिन क्या हुआ आपके सामने है। मुल्जमान है, जो आपका एग्जिस्टिंग क्रिमिनल सिस्टम है और जो आपका एग्जिस्टिंग जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसमें उनको प्रोसिक्यूट करें, आइन और कानून के मुताबिक सजाएं दें और आगे बढ़े। इसमें इबाम क्या, अगर जुडिशल कमीशन बनाना है इस चीज पे बनाए कि ये दिन हम पहुंचे क्यों, इधर ये हो कैसे गया। उस वाक़े को जो सबके सामने हुआ उसके ऊपर अभी मजीद कि जुडिशल कमीशन बना दें, इस पे बहस कर लेते हैं, कौन था, क्या था, कैसे था, किसने कराया। तो मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर बनाना है देन गो बैक, देन फाइंड आउट कि ये किस तरीके से ये बुराई यहां तक कैसे पहुंची। जी, जुडिशल कमीशन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए DGISPR का मजीद कहना था कि अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर ऐसा जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो माजी में होने वाले वाकयात, जिनमें 2014 का धरना, PTV और पार्लियामेंट पर हमला और 2016 में एक सूबे के वसाइल का इस्तेमाल करते हुए वफाक पर हमला आवर होने की भी तहकीकात की जाए। आ जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। ख़वातीन और हज़रात, मेरा सवाल ये है कि जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ में बनता है जिसके बारे में कोई इबाम हो। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन। लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाएं। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट में हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो PTV पर हमले का भी अहाता करे। तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन राब्ते और किसी किस्म के मुज़ाकरात के बारे में होने वाली कयास सराइयों के हवाले से भी DGISPR ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। उनका कहना था कि इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। इंतशारी टोले के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगते हुए आइंदा नफरत की सियासत से तौबा करें। इसी फौज के जो कौम की फौज है, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे और जैसे आपने कहा इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्क़ के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है। इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में। जी व्यूअर्स, आपने सुना, खासा दो टोक मौक़िफ़ है DGISPR का और ज़्यादातर हिस्सा प्रेस कॉन्फ्रेंस का 9 मई उससे जुड़े वाक़यात और किस तरीके से इदारे के अंदर अदम इत्मीनान पाया जाता है इस बात को लेकर के। तहकीकात नहीं हुई अभी तक, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सज़ा नहीं मिली। तहकीकात की तो खैर उन्होंने कहा कि अबहम हो तो तहकीकात की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा जी कि हर तरह की फुटेजेस कैमरे ने कलम वो की हैं, रिकॉर्ड की हैं, उन कैमरों पे मौजूद हैं फुटेजेस, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी मंतकी अंजाम तक जो है इस मामले को नहीं पहुंचाया गया। किससे गिला किया है DGISPR ने, कुछ इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये जो एक डिस्कशन थी उस पर भी मेरा ख्याल है खासा क्लियरली जो है वो रिस्पॉन्ड कर दिया DGISPR ने। इन सभी इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जुनैद अकबर साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शैला आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं सर जुनैद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन एक जो बात, क्योंकि 9 मई के हवाले से आप लोगों का भी बड़ा एक सेंसिटिव, आप लोगों के लिए भी मसला है, इदारे के लिए भी है और आज हसासियत का हमें अंदाज़ा भी हुआ है जो गुफ्तगू की गई है। वो ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन की तो ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ कोई इबाम हो, या तो हमें पता है किसने किया, कब किया, कैसे किया, इंक्वायरी किस चीज़ की करनी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। मैडम, 9 मई के जो बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी वो 8 फरवरी को लोगों ने दफन किया है। आज भी रियासत हिम्मत करे और हमें भी इजाज़त दे उन लोगों को दे कि ताकि हमारी भी यही डिमांड है और इनका भी यही डिमांड है, तो देखिए कि इनका बयानिया लोग सुनते हैं या हमारी बयानिया सुनते हैं। तो ये नहीं इस तरह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है फिर वो बात बदल दी जाती है। यहाँ पर हमने इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें PTM की क़यादत के खिलाफ की गई कि वो राग को फंडिंग करती, इसी तरह उसी को इस्तेमाल करके अदम एतमाद लाया गया, फिर उसको आप पोजीशन दी गई। तो ये खैर ये बात है, अरब की अपनी सोच है, मैं इसकी बात के एहतराम करता हूँ और हम भी यही कहते हैं कि जो बिल्कुल 14 से करे, बिल्कुल करे, हम करे 14 की भी करे, 13 भी करे, इससे पहले भी करे, सब की करे। तो हमें हम तो पहले जाते। हमारा जो हम हम जो जुडिशरी इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, हम इस बुनियाद पे कर रहे हैं जिस तरह लाहौर में सिर्फ एक वाक़ई की आपको जिक्र कर देता हूँ, जहाँ पर हमें कहा जाता है कि कोई कमांडर हाउस तक ये लोग गए, तो जिस रास्ते से ये जाते हैं वहाँ पर पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में 3,500 पुलिस वाले होते। तो हमें बताया जाए कि ये 3,500 लोगों ने रास्ते में इसको रोकने की क्यों कोशिश नहीं की। जो मुश्किल से 15,000 2,000 बंदे थे, जो 3,500 लोगों ने क्यों कोशिश नहीं की। हमें ये बताया जाए कि इससे पहले हमने जो पुरअमन वो रोकने की कोशिश करते हैं, तब भी आप कहते हैं कि जमहूरी हक है, एहतजाज नहीं करने दे रहे। इससे पहले हम जब रैलियां निकाल रहे थे तो फिर भी हम पे लाठीचार्ज की, हमें रैलियां निकालनी नहीं की थी, बल्कि हमारा एक बंदा उस पर भी शहीद हो गया था जब हम रैली निकाल रहे थे। और ये नहीं कि नहीं हुआ, 14 बंदे अगर यहाँ पर तशद्दुद नहीं किया गया तो ये 14 बंदे किस वजह से शहीद हो गए। आप जिस तरफ इशारा करें, मैंने आपको वो शॉट भी सुना दिया, वो कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग करके किस तरह जख्मी हो गए। सर मुझे मुझे बात करने देना। आप ये बता दें कि कहां पर यह जो प्रोटोकॉल होते हैं ना, उसके आप बताएं कि कहां पर अनाउंसमेंट की गई थी कि यार आप लोगों ने आगे नहीं जाना। एक बता दे मुझे, आप ये बताएं कि कहां पर लाठीचार्ज किया गया, आप ये बताएं कि कहां पर आंसू गैस फेंका गया। तो इन लोगों का तो रोकने का नहीं, ये तो चाहते कि 9 मई का हो ताकि उसका सादा मलबा जो है इमरान खान पे और PTI पे। नहीं, लेकिन फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर ये रोकते तो ये ना होता। ये हम कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है सर लोग तो थे ना, फिर लोग आपके थे। मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं चाहते थे, इनकी अपनी ख्वाहिश थी, इदारों की और हुकूमत की अपनी ख्वाहिश थी कि 9 मई का वाकया हो ताकि इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए लोगों से ताकि पार्टी कमजोर करा ले। तो ये इनकी प्लानिंग थी। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, हम यही कह रहे थे कि ये कह रहे हैं सारे पाकिस्तान मोहरा आपके कारकुनान बने, आप ये नहीं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और ये पहली दफा नहीं हुआ था। अगर हमने ये करना था तो खान साहब को जब गोली लगी थी तो क्यों नहीं हुआ। अगर हमने ये करना था तो खान साहब जब नायल हुआ था तो बड़े बड़े एहतजाज लीडर बाहर थे ना, तब इसलिए शायद नहीं हुआ। नहीं, बाहर नहीं था, इससे पहले भी जब वो उसको गोली लगी थी इससे बड़ा वाकया था, तो उसको उस पर क्यों नहीं किया था। लेकिन उसको पता था, यहाँ पर हुकूमत वक्त को पता था, इदारों में बैठे लोगों को पता था कि खान साहब को पॉपुलरिटी कम नहीं हो रही। तो इसी तरह की साजिश हम तो पहले पॉपुलैरिटी वाली बात हम तो यही चाहते हैं कि इस तरह अगर ये 9 मई होता नहीं होता तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह करवाते। वैसे आपने जितनी सारी बातें की है ना, मेरा ख्याल है इन सभी का जवाब दीजिए साहब। DGI की प्रेसर में मौजूद है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अली साहब कैसे देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि आज एक इंप्रेशन ये जरूर आया कि इदारा जो है वो बिल्कुल अदम इत्मीनान है इदारे में, कि 9 मई को इदारे के साथ जो कुछ हुआ उन लोगों को अभी तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी हमारे भाई बात कर रहे थे कि जो खान साहब को गोली लगी, और इंतहाई मादरत के साथ इनका बड़ा एहतराम है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो गलत बात होगी उससे इख्तलाफ करना पड़ता है। इनका बस चलता तो ये कहते कि गोली नहीं लगी, एटम बम लगा था खान साहब को। नहीं, गोली नहीं लगी थी, लगी तो थी ना। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि अगर गोली लगी थी तो उस गोली के बाद जितनी देर वो प्लस्तर चढ़ा के रखा गया, जिस तरह वो घर में चलते थे और जब लोगों को आते थे टांग ऊपर रख लेते थे, जिस तरह से वो सीधे शौकत खानम हॉस्पिटल गए, और इवन गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल थे और डॉक्टर थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर भी था, उनसे एक्सरे तक कराना, गवर्नमेंट तो इनकी थी, एक्सरे तक करवाना गवारा नहीं किया था ताकि वो चीज़ें एक्सपोज ना हो जाए। तो वो एक मतलब है कि काफ़ी वो सवालिया निशान। लेकिन अभी हम 9 मई के वाक़यात पर बात, ये बड़ा नॉर्मल बिहेवियर नहीं है किसी भी सियासी लीडर की तरफ से इस मुल्क में। मियाँ साहब पूरा मेडिकल बोर्ड बैठने के बावजूद कहते थे मेरे अपने मौलिद से मेरा मुआयना कराया जाए, मुझे उस पर ये एतमाद की बात है। नहीं, लेकिन वो आपने बड़ी ठीक बात की, अपने मौलिद से ज़रूर इलाज करवाएं,
لیکن جو آفیشیل ہے، میاں صاحب نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں ان ڈاکٹرز سے اپنے ٹیسٹ میاں صاحب قید میں بھی تھے نا سر، وہ تو میاں صاحب کے پاس اتنی آپشن نہیں تھی نا، خان صاحب اس وقت قید میں تو نہیں تھے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ظاہر ہے ان کے اپنے ذاتی معالج کا کنسلٹ ہونا ضروری تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں، حکومت کے، وہاں سے آپ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے، وہاں سے اپنا چیک اپ نہیں کروائیں گے. میاں صاحب کے تو ٹیسٹ انہوں نے خود کیے تھے. میاں صاحب کے ٹیسٹ تو انہوں نے شوکت خانم کے ڈاکٹروں سے چیک کروائے تھے، اس کے بعد باہر بھیجا تھا. لیکن 9 مئی کے واقعات پہ بات ہو رہی ہے. جی دیکھیں 9 مئی کا واقعہ جس طرح سے آج ڈی جی ISPR نے بات کی ہے، میں ان کی ایک بات کی تو بالکل تائید کرتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ فوج کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا مقدمہ ہے. یہ حملہ آور کوئی صرف فوج پر نہیں ہوئے، جو فوج کی طرف سے مجھے یہ بتائیے، کہتے ہیں روکا نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب MM عالم کے جہاز کو آگ لگائی گئی ادھر کس طرح سے روکتے، جب میاں والی اور سرگودا کی تنصیبات کو آگ لگائی ادھر کس طرح روکتے، جب موٹر وے کو آگ لگائی ادھر کس طرح روکتے، جب پشاور کے ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگائی جس سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا ادھر کس طرح سے روکتے. دیکھیں ایک جو سوچ ہے نا، جو پاکستان کے قانون اور آئین کو نہ ماننا، اور اتنے بڑے واقعے کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کسی کا قتل ہو جائے آپ کہیں گے جوڈیشل کمیشن بنا دیں. نہیں سر، قتل بھی ہوتا ہے، انکوائری تو ہوتی ہے، کیس تو چلتا ہے. میں آپ ماشاءاللہ مطلب ہے کہ ایک بڑی تجربہ کار جرنلسٹ ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اس بارے میں کسی پوری دنیا میں اور پاکستان کے بچے کو بھی ابہام ہے کہ 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا. ویڈیوز بنی اوپنلی، یہ ویڈیوز بھی ہیں کہ کس جگہ جانا ہے، کون کہاں جانا ہے، کس طرح سے لوگوں کو اکسا رہے ہیں ادھر جانے کے اوپر، کس طرح سے پیغام بھیجے جا رہے ہیں. اور میں تو حیران ہوں کہ وہ جو لوگ اوپن، آج مجھے بتائیں یہ جو آپ کے شہری عارف کیا نام ہے، فریدی صاحب، ہاں جی، ان کی اوپن ویڈیوز نہیں ہیں کہ وہ کیا تقریر کر رہے تھے. پھر امین گنڈا پور صاحب جو جس طرح کی باتیں کرتے وہ اوپن نہیں تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ادھر سوالیہ نشان سب سے بڑا تو یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سے ادارے ہیں جو سہولت کاری کر رہے ہیں، جو ان لوگوں کو ضمانتیں دے رہے ہیں. اس طرح اگر 9 مئی کے واقعات میں اوپن ملوث لوگ جو ہیں وہ دندناتے پھریں گے تو پھر سہولت چلے میں شیلا کو گفتگو میں شامل کر دوں، لیکن پھر آپ لوگوں سے اگلے راؤنڈ میں آپ سے کہا جائے گا تو سہولت کاری تو آپ سے اگلے راؤنڈ میں سوال پوچھوں گی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اکیلی جماعت ہے جس نے اپنے جو کارکنان ہیں ان کو پروٹیسٹ کی کبھی کال دی اور کبھی کسی نے نہیں دی؟ اس پہ بات کرتے ہیں. شیلا صاحبہ ایک سیکنڈ، میں ذرا شیلا صاحبہ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ پر امن پروٹیسٹ کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، لیکن اس کی گارنٹی کون دے گا کہ پر امن؟ چلے اس پہ بات کرتے ہیں. شیلا کس طرح سے دیکھ رہی ہیں، کیونکہ جو جوڈیشل کمیشن والی بات ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کی تائید کی تھی آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے، انہوں نے کہا تھا جی ہم بھی اس کے حق میں بننا چاہیے جوڈیشل کمیشن، لیکن آج یہ کہا گیا کہ تحقیقاتی کمیشنز تو ان چیزوں کے بنتے ہیں جن میں کوئی کنفیوژن ہو. کیسے دیکھتی ہیں اسے؟ دیکھیے بڑی واضح بات ہے کہ جو بات کر رہے ہیں، اگر 2-3 ہزار لوگ جو ہیں اور ان کا موڈ جو ہے وہ تباہ کن ہے، تو وہ یقیناً اگر انہیں پولیس روکے گی، ریزسٹ کریں گے وہ، تو لا اینڈ آرڈر کی وہ سچویشن پیدا ہوگی جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا موڈ تھا اس دن. تو پھر یہ ہوتا کہ جی نہتے لوگوں پہ گولی چلا دی. لیکن کیا اگر کسی نے روکا نہیں تھا تو جو کچھ جناح ہاؤس میں کیا گیا، وہاں کی چیزیں توڑی گئیں، وہاں کی چیزیں اٹھا کے لائی گئیں، وہاں کا یونیفارم جو ہے اس کو نکال کے اس کا سائز بتایا گیا، تو اگر کوئی روکے گا نہیں تو آپ اتنے پاگل باولے ہو جائیں گے. اور کوئی روکے گا نہیں تو آپ اپنے ہیروز، جن کو تمام پارٹیز اپنے مسائل سے ہٹ کے اپنے سب کے ہیرو ہیں، ان کے مجسمے توڑ دیں گے. آپ ملک کی تنصیبات پہ جو ہے فوجی تنصیبات پہ آگ لگا دیں گے، کیونکہ آپ کو روکا نہیں گیا کسی نے. تو اس لیے آپ کہہ رہی ہیں روکنے سے رک جاتے آپ. نہیں، لیکن سوال جو پشاور میں آپ کو کیوں نہیں روکا گیا جب آپ ریڈیو پاکستان میں گھس رہے تھے؟ وہاں پہ تو آپ کے اپنے لوگ تھے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے ان کی جیو فینسنگ ہوئی ہے سارے لوگوں کی، اور ان کو مختلف طریقوں سے گزارا گیا ہے. اس میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کو ویلاگرز نے انٹرویو میں بٹھایا، جو ملٹری کورٹ میں جن کا مقدمہ چلا، اور وہ بڑے مطمئن تھے کہ کس طرح سے ان کو لائر دیا گیا، اور وہ لائر ان کا مقدمہ بہت اچھی طرح اس نے لڑا. یہ ویلاگر کے پاس گئے تھے.
میں ایک بریک لے لوں شرح صاحبہ, بریک سے واپس آ کے اس میں بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ ان میں کون کون سے لوگ تھے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کو شروع میں کہا گیا کہ وہ ملوث تھے, انہوں نے آگ لگانے میں بھی کردار ادا کیا, وہ جناح ہاؤس کی جہاں تک بات ہے وہاں لے جانے والے تھے, لیکن پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ ان میں سے نہیں رہے. وہ کیسے ہوا, اس پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو ابھی آپ نے کی تھی نا جنید صاحب, جس کے اندر آپ نے کہا کہ 8 فروری کو لوگوں نے بتا دیا کہ 9 مئی کو وہ مسترد کرتے ہیں یا کیسے دیکھتے ہیں, اس کا جواب بھی دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے. انہوں نے کہا جی 31% لوگوں نے خالی ووٹ ڈالا ہے. کون سا بیانیہ مسترد ہوا؟ اس طرح بیانیہ مسترد نہیں ہوا کرتا. یہ تو کوئی اتنا بڑا فگر نہیں ہے جتنے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. نہیں, یہ تو ایس پی آر صاحب کا اپنا فکر ہے. جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے یشوین صاحبہ میری بات تو پوری ہوئی نہیں. جی جی اچھا مکمل کر لیجئے پلیز. میں بریک کے بعد آئی تھاٹ کہ شاید میں دوبارہ شروع کر لیتی ہوں. میں نے تو ابھی بات شروع ہی کی تھی تو آپ نے بریک لے لیا. نہیں پلیز مکمل کر لیجئے. دیکھیں بات یہ دیکھیں, ایک آپ ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہیں جو کہ یہ سوچ کے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ کہاں میری جو ہے وہ اینڈ ہونا ہے, کہاں سے مجھے آگے نہیں جانا ہے. تو یہ اگر نہیں تھا جو آپ نے دوسری بات کی, میں اس سے ایگری کرتی ہوں. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این اس وقت حکومت میں تھے؟ کیا ان دونوں پارٹیز نے مقدمے بنائے ہیں؟ کیا دنیا میں یہ قانون نہیں ہے کہ جہاں فوجی تنصیبات وغیرہ پہ حملہ ہوتا ہے وہاں ملٹری کورٹ میں مقدمے چلتے ہیں؟ اور کیا آپ نے اپنے زمانے میں ملٹری کورٹ میں بہت زیادہ امینڈمنٹس نہیں کی؟ چلے صاحب مجھے ویسے آپ اپنا ایک پرسپیکٹو دے دیں گے جو بات آپ کر رہی ہیں نا. نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں میرے سوال کو شامل کر کے جواب مکمل کر لینا. آپ جو بات کر رہی ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ کوتاہی آپ کے خیال میں کہاں پر ہو رہی ہے, کیونکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ لندن میں 2011 میں کچھ ہوا تھا اور ان کو صبح شام عدالتیں لگیں اور جو بلوائی تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا. یہاں ایسا کیوں نہیں ہو رہا, انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ آپ کے خیال میں کہاں پر ڈیلے ہے, کون ذمہ دار ہے؟ نہیں, میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ میں ایک عورت بھی ہوں اور میں نے قید و بند کاٹی ہے اور مجھے اندازہ ہے گرمی سردی دونوں کا. تو جس طرح پرویز الہی صاحب کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہاؤس اریسٹ کر دیں, اس طرح خواتین کی طرف دیکھا جائے. اور یہ جو آرمی کورٹ کے اندر کے معاملے کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزیں چل نہیں پا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے اور کورٹ کی راہ میں تو ہم رکاوٹ نہیں ہے. ہمیں تو 44 سال بعد انصاف ملا ہے. ہمارے تو پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا کیس تھا کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو سزا نہیں ہوئی لیکن 11.5 سال جیل میں تھے. اور ان کی بھی جو گورنمنٹ آئی تو انہوں نے بھی یہ حسرت پوری کی کہ وہ بھی جیل میں رکھیں اور فریال صاحبہ کو بھی جیل میں رکھیں اور شرجیل کو بھی جیل میں رکھیں اور سب کو. تو ہمارے اوپر تو سب نے ہاتھ صاف کیا. تو میں بھی یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھائی آپ کو ہم سے کیا شکوہ ہے؟ ہم آپ کے کیس عدالتوں میں ہیں, کوئی ہماری نجی کوئی جیلیں یا کچھ نہیں ہے جس میں ہو. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ بھی مزید بات کریں. جنید صاحب جو سوال میں نے آپ کے لیے رکھا تھا سر کہ 31% وہ کہتے ہیں ووٹ پڑا ہے, تو یہ کیسے ہوا کہ آپ کے خیال میں 9 مئی کا جو کچھ ہوا تھا یا جو نیریٹو ہے 9 مئی کا اس کو مسترد کر دیا اس ملک کے عوام نے؟ اچھا جی, میں تو پہلے میڈم کو یہ بتا دوں معذرت کے ساتھ کہ اس 9 مئی کو کی پی کے میں ہماری حکومت نہیں تھی, ہم نے استعفیٰ دیا تھا اور آپ لوگوں کی حکومت تھی. اور باقی بھائی کو بھی کیا, ایم عالم کا جو طیارہ ہے وہ چوک پہ نہیں لٹکا ہوا ہے. تو ابھی میرے بھائی کو میرا ہو سکتا ہے یہ بھی شک ہو کہ خان کو گولی تو نہیں لگی, ہو سکتا ہے اس کو یہ بھی ہو کہ وہ جیل میں بھی نہیں ہے. تو میں پھر بھی میرا بھائی میں احترام کرتا ہوں اس کا. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کے بعد جو ہمارے ساتھ جو ہوا, ہمیں کمپین نہیں کرنے دیا گیا, ہمیں نشان نہیں کرنے دیا گیا, ہم پہ زبردستی پریس کانفرنس کی گئی, ہماری قیادت نہیں تھی. ہماری پارٹی میں ہماری جو چیئرمین ہے اور سینئر وائس پریزیڈنٹ نے 6 مہینے ہو گئے اس نے پارٹی کو, اتنا بڑا گیپ آیا تھا کہ پاس کوئی تھا نہیں. اس کے باوجود ہم 9 مئی کو, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میری بہن کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں ہم جیتے گئے تھے, اور بلکہ بھائی کی پارٹی کا عابد رضا صاحب بار بار کہہ رہا ہے کہ جو ڈویژنل صدر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی جیت کی. اور اس کے بعد یہ الگ بات ہے کہ ہمارے 1 لاکھ ووٹ کو 10,000 کر دیا اور اس کے 10,000 کو 1 لاکھ کر دیا ہے, تو یہ بات نہیں ہے. دوسری, ہم 9 مئی کو مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی ایشو نہیں ہے. اگر 9 مئی پہ کچھ غلط ہوا ہے تو سب کو سزا ملنی چاہیے. عالیہ حمزہ جو ابھی ہماری ہے وہ جیل میں ہے, لیکن اسی گاڑی میں
जो है मुनज़्ज़ा हसन भी था और आबिदा वो भी थी, एक पार्लियामेंट में है और एक कैंपेन लड़ रही। अच्छा, उसी टाइम अगर प्लानिंग की थी तो क़यादत नहीं की होगी ना, हमने तो नहीं की होगी ना। मैं जेल में हूँ, मेरे वर्कर जेल में है, लेकिन हमारा सूबाई सदर खटक साहब जो इसको प्रोटोकॉल मिल रही थी, तो अगर 9 मई का है तो जिम्मेदार तो वही नया सूबाई सदर था, उसको पकड़े, उससे पूछे कि यार किस तरह की प्लानिंग हुई। इसी तरह जो लोग यहाँ पर पंजाब में जो थे, जो हमारी GS थे, उसने सबसे पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको वो जिम्मेदार था। अगर वो पंजाब का था, पेंडी में वाक़या हुआ है तो वो जिम्मेदार है। लाहौर में जो क़यादत जो चली गई तो उसको तो ये किसको पास हक है कि वो उसको जो है वो जुर्म माफ कर दे। तो यही हमारा सबसे बड़ा मसला है, हमारा जो यही है कि अगर हमने गलत किया तो हमें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि किसी और को वो माफ कर दे। तो ये किस तरह का हम तो यही चाह रहे हैं। दूसरी बात ये हमारी ये कि ये जो इदारों पे हम अरबों खरबों रुपए लगाते हैं, हम जो है मुल्क है और हम नहीं अफोर्ड कर सकते, इसके बावजूद हम लगा रहे। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि प्लानिंग हुई और सारे पाकिस्तान में हमें पहले से पता था कि 9 मई को ये होगा। तो अगर पहले से प्लानिंग हुई थी तो इन लोगों की तैयारी क्या थी, पहले क्यों नहीं थी? जब चलो लोग आ गए, मैं मानने को तैयार हूँ कि इसलिए नहीं रोका गया, बावजूद इसके कि 300-350 लोग हमारे जख्मी हो गए, जिसमें 2 बंदों की तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में पाँव काट दी गई और जो 24-25 बंदे जो है शहीद हो गए। इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ अगर चलो 9 मई को तो आप नहीं कर रहे थे, तो 8 मई को आपकी क्या तैयारी थी? जो हमारे घरों में अभी घुस रहे हो, हमारे बेडरूम में घुस रहे हो, तो 8 मई को घुस जाते ना। रोकने की कोशिश आप लोगों ने क्यों नहीं की? IG पंजाब को किस बुनियाद पे अवार्ड दिया? ऐसी बातें करके गुमराह कर रहे हैं। नहीं, आप IG पंजाब को किस बुनियाद पे अवार्ड दिया गया? इस पे ये कि आप नाकाम हो गए थे 9 मई को, इसलिए आपको अवार्ड दे रही। तो यही तो हमारी, हम तो यही चाहते हैं कि उसकी करो कि पता चले कि उसमें क्या था, और ये कर ले कि हाई कोर्ट में अगर खान साहब तो अकेले थे उस दिन, वो तो आसानी से भी पकड़ सकते थे। कौन थे जो उसने शीशे तोड़े, उसको गले से पकड़ के वो क्यों माहौल बना रहे थे? मैं खुद अदालत के सामने था, मुश्किल से हम 10-15 बंदे थे, और वो भी मैं बाई चांस आया था, मलेशिया से हम आए थे। तो आप कह रहे इस्तेहाल दिलाया गया खान साहब को, इसी तरह कर रहे थे, वही लोग कर रहे थे जो चाहते हैं कि 9 मई का वाकया हो। सरकन खान को अगर जब अकेले थे उसको पकड़ सकते, इसको क्या इस यहाँ से घसीटने की क्या जरूरत है? अच्छा, बहुत सारी बातें जो जुनैद साहब कर रहे हैं ना, अली साहब, आपको नहीं लगता कि कहीं उस तरह सोचे तो एक पर्सपेक्टिव तो है जो ये दे रहे हैं? दूसरा, इस पे ज़रूर कमेंट करें कि ये जितना इस तरह के हसास मामलात के अंदर हम देखते हैं कि फैसले तक बात नहीं पहुंचती, स्पीडी ट्रायल्स नहीं होते, उतना ही हम लोग खुद कंट्रोवर्शियल बना देते हैं और सवालात जन्म लेते हैं, क्योंकि स्पेस क्रिएट हो जाती है। कहाँ पर डिलेज हैं? पुलिस का जो किरदार है वो तो किसी जुडिशल सिस्टम के साथ उसका कनेक्शन नहीं है ना। वो तो कहते हैं जी सियासी किरदार पुलिस ने अदा किया, एक बंदे के खिलाफ 4 पर्चे दिए हैं, जो एक वक्त में मियाँ वाली में भी कुछ जला रहे हैं थाना, लाहौर में भी थाना जला रहे हैं। तो ये सब कुछ मिलाकर ऐसा लगता है कि जो इनका पर्सपेक्टिव है उसको सुनना पड़ेगा। फिर देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जहाँ पर भी किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हों उनको ज़रूर एड्रेस होना चाहिए, और जहाँ तक मुकदमात हैं, शैला रज़ा साहिबा ने बात की है कि पूरी दुनिया में यही होता है कि जहाँ पर फ़ौजी तनसीबात के ऊपर जो दहशत गर्दाना हमले किए जाते हैं, फ़ौजी अदालतों में केसेस चलते हैं, और तरक्की याफ्ता ममालिक में भी चल रहे हैं। एक तो ये कोई हुआ नहीं। दूसरी बात ये है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमला आवर कौन थे और ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ। चले किसी ने रोका या नहीं रोका, ये तो कोई वो नहीं है। अगर मैं इधर आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई ना रोके, तो इसका मतलब है खुदा न खास्ता बाहर उठ के मैं किसी बंदे को गोली मार दूँ। मैं कहूँ जी मुझे तो किसी ने रोका ही नहीं, मैंने तो इसलिए मार। तो इसका मतलब है कि जुर्म तस्लीम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इसलिए किया है कि हमें रोकने वाला। सर, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से और एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक है, जब कारकुनान को आप कॉल देते हैं प्रोटेस्ट के लिए और लोग सड़कों पर निकलते हैं, क्या एक शख्स के बिहेवियर को उस वक्त मॉनिटर किया जा सकता है? बिल्कुल, वो भी उस वक्त जैसे जब ये जुनैद साहब ने कहा कि ये हालात क्रिएट किया, बिल्कुल किया जा सकता है। ये तखरीब का राना मारा जाए, घसीटा जाए, जो तखरीब का राना ये नीयत है, यही तो हम कहते हैं। हमारा मौक़िफ़ ही यही है कि नौजवानों के ज़हनों के अंदर नफरत फैलाई गई है, नौजवानों को उकसाया गया है, उनकी ज़हन सादी जो है तामीरी करने की बजाय तखरीबी की गई है। और नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भी एक हमला हुआ है ना माजी में, तारीख में है हमारी। क्या आप लोग करेंगे कि आपकी लीडरशिप ने कहा था कि करें? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। और वो तखरीब कारी जो है उसके ऊपर मतलब है कि वो उनको तैयार किया गया, उनको उकसाया गया। ये नहीं है कि 9 मई का तो एक एंड वाक़या हुआ ना, उससे पहले आप देख लें
جو PTV کے اوپر حملہ ہوا ہے, جو سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی گئی ہیں, وہ کہہ رہے پکڑنے والوں نے اکسایا, جس طرح خان صاحب کو مسٹریٹ کیا. ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا, جب سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی اور یہ پروٹیسٹ کرنے اسلام آباد آئے تھے, جب گرین بیلٹس کو بھی آگ لگا دی گئی تھی, سپریم کورٹ میں انڈرٹیکنگ دینے کے باوجود ریڈ زون کے اندر گھسے. اور مطلب ہے جب دھرنے دیے گئے, جب ملک کو لاک ڈاؤن کیا گیا, یہ ساری وہ تقریب کاری. اچھا ادھر تو کسی نے روکا نہیں ہے. جو IMF کو خط لکھتے ہیں وہ کس لیے لکھتے ہیں؟ مطلب پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے یا ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. تو آج ISPR نے ان تمام چیزوں پر بھی بات کی ہے. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک جتھا یا گروہ سیاسی پارٹی کا لبادہ اوڑے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہاں, سیاسی پارٹی ثابت کرنے کے لیے آپ کو اپنا سیاسی کردار ثابت کرنا ہوگا. سر وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں. وہ آپ میں یہ بیٹھی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی شیلا, نہیں ایک سیکنڈ, شیلا رضا صاحبہ تشریف فرمایا پروگرام میں. میں کہتا ہوں آپ طالبان کو اجازت دیں الیکشن لڑنے کی. میں دیکھوں گا یہ کتنی پاپولر پارٹی ہے. طالبان ملک میں سویپ کر جائے. یہ کمپیریزن فیئر ہے ویسے جو کمپیریزن آپ کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی, پرائم منسٹر آئے ان کی جماعت سے. میں غلط کمپیریزن کر رہا ہوں نا. اس کا مطلب ہے 9 مئی کا واقعہ تو ہوا ہی نہیں. کوئی جناح, نہیں میں نہیں کہہ رہی 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا, لیکن جو کمپیریزن آپ کر رہے ہیں وہ بڑا ایکسٹریم کمپیریزن ہے. عالم کے طیارے نہیں جلائے گئے, نہیں جلائے موٹر ویز کو آگ نہیں لگائی گئی. دیکھیں میں اس بات کو ڈینائی نہیں, پشاور کا ریڈیو اسٹیشن نہیں جلایا گیا. مطلب آپ ڈینائی کر رہی ہیں نا ایک طرف سے. نہیں میں ڈینائی بالکل نہیں کر رہی, میں تو کہہ رہی ہوں انویسٹیگیٹ کریں, جنہوں نے کیا جلدی ان کو سزا دیں. 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اور سرغنہ وہی ہے جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہے. جس دن ہائی کورٹ میں پیشی تھی جس کا ذکر میرے بھائی کر رہے ہیں, اس سے پہلے انہوں نے ویڈیو پیغام جو کروایا تھا, آپ اپنے پروگرام میں وہ پروگرام, میں پہلے بریک لینے سے تاکہ مجھے شیلا کو انٹرپٹ نہ کرنا پڑے, پھر میں شیلا سے آپ وہ چلا کے دکھا دیں کہ وہ دھمکی پوری سٹیٹ کو اور کس کو دے رہا تھا. اور جب وہ عدالت میں پیش ہوا دوسرے دن اس نے کہا میرے ساتھ کرو گے تو پھر دوبارہ بھی ایسا ہوگا. اس پہ بھی میں کامنٹ دیتی ہوں کیونکہ شیلا صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ ایک تو اس پہ رائے لوں گی, دوسرا یہ کہ ابھی آنے والے دنوں میں اگر کوئی جماعت پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کو اجازت ہی نہیں ملتی. سندھ میں خاص طور پہ PTI کو نہیں ملی. تو یہ معاملات پھر کس طرح سے آگے بڑھیں گے, اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شیلا صاحبہ آپ کہہ رہی تھی کہ جو ہم بات کرتے ہیں, آپ نے کہا جی کہ کیا جا سکتا ہے, اپنے کارکنان کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. اس پہ ضرور اپنی جو آپ بات کر رہی تھی مکمل کیجیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جلسوں کی اجازت, پاکستان تحریک انصاف تو ایک بڑی اوپن, بڑی لبرل جماعت, آپ لوگ پولیٹیکل سپیس دینے کی بات کرتے ہیں. سندھ میں جلسوں کی اجازت نہیں مل رہی, مولانا فضل الرحمان کو بھی نہیں ملی, انہوں نے خیر پھر بھی کر لیا, لیکن PTI اپنا جلسہ نہیں کر سکی. اچھا دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی تاریخ ہے مسلسل جدوجہد کی, جس میں ان کو کوڑے بھی پڑے اور ظاہر ہے کہ قید و بند بھی سب سے زیادہ. اور زرداری صاحب جب اریسٹ ہوئے تو ہم نے ہر دفعہ احتجاج کیا, لیکن لمٹ پارٹی کی طرف سے آتی ہے اور اس لمٹ کو ہی رکھنا ہوتا ہے. حد تو یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں 4 اپریل کو اور 27 دسمبر کو, اور یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ میڈیا اس طرح سے نہیں پہنچتا, نہیں دکھاتا کتنے لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں, کتنے جلسہ گاہ میں ہوتے ہیں, کتنے مزار کے اراؤنڈ ہوتے ہیں بی بی صاحبہ کے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے, لیکن وہاں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ تربیت کیا ہوتی ہے کارکن کی. اور یہاں پہ کوئی تربیت نہیں تھی اور ہر ایک انجوائے کر رہا تھا. کوئی کتاب نکال کے لا رہا تھا, کوئی وہاں کے پرندے چرا کے لے جا رہا تھا, کوئی وہاں کے پینٹ نکال کے اس کا سائز بتا رہا تھا. بات یہ ہے کہ اس نوعیت کا واقعہ کبھی پاکستان میں ہوا نہیں تھا, جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ مینج بھی صحیح نہیں ہو سکا کہ اس وقت کی حکومت اسے صحیح طرح سے مقدمے کرتی یا کچھ کرتی. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتی ہوں کہ کم از کم خواتین کے نام آپ ECL میں ڈال کے انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اپنی فیملی کے پاس جائیں, ان کو تھوڑا ریلیف دیں اور بہت سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اور ہمارے پاس یہ آرگیومنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے دور میں یہ کیا تو یہ بھگتے ہیں, یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے. جلسہ تو کرنے دینا, سندھ میں تو جلسے کرنے دے, وہ ابھی ریلی کی بات نہیں کر رہے, جلسے کی بات. ہاں اب رہی بات جلسے کی, تو دیکھیے یہ لوگ بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, پولیس کو اور سب کو ان کی عورتیں بہت زیادہ للکارتی ہیں, تو جس کی وجہ سے پولیس کا پیمانہ جو ہے وہ ذرا لبریز ہونے لگتا ہے. تو یہ ہمیں لکھ کے دے دیں گے, جس دن کے بالکل دائرے میں ہوگا سب کچھ تو ہو جائے گا جلسہ ان کا.
जलसे की इजाजत मिल जाएगी आपको जुनैद साहब? ये तो बड़ा आसान काम है, आप लिख के जो है वो पुलिस को, इनकी खवातीन भी पुलिस वो कह रही है खवातीन पुलिस को ललकारती हैं जलसे आपकी इजाजत, वो तो आपको खुद पता है जो आप बात कर रहे हैं, वो आपको आपने खुद सीन भी यकीन देखे नहीं है। इनकी लेकिन खवातीन के मैडम मैं आपको मुख्तलिफ सिर्फ जगह बताऊं कि आप कितनी जमहूरी है ना। कल हमारे 9 MPA जो सेनेट असेंबली के थे, तो वहाँ पर सिंध हाउस में जो मीटिंग के लिए आए थे, कमरे नहीं दिए गए कि हमें कहा गया कि PTI के MPS को कमरे नहीं दिए। इतने आप लोग पॉलिटिकल है, ये न बताए कि आप कितनी पॉलिटिकल है। और दूसरी बात मैं यही बात कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि 9 मई का हो। आप बता दें 9 मई का FIR मुझ पे मलाकड़ में भी है और 2 FIR DA खान में भी है 9 मई के। अच्छा, एक FIR बूनी में भी है जहाँ मैं कभी गया। अच्छा, मैंने वैसे ये सवाल पूछा है, बहुत से लोगों से पूछा, उसका जवाब पता है वो क्या देते हैं? वो कहते हैं कि आप बैठे बेशक मालाकंड में थे, लेकिन आप मास्टरमाइंड तो कर रहे थे ना। अच्छा, मैं DA खान में मास्टरमाइंड करता था, या हम जो हमारी सनम जावेद है वो यहाँ लाहौर में भी थी, मियावाली में कोर्ट में भी थी। तो जब इन लोगों को पता है, चलो ये सही, मैं ये मानता हूँ कि हम कर लेते, ये बता दे जो हमारी DA खान से हमारी फीमेल MNA है उस पे जो है गाय चूरी का है, तो उसका 9 मई से क्या ताल्लुक है? अच्छा, वैसे मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मैं इस पे ये जो भी बात अली साहब ने कही है ना, मोटरसाइकिल चूरी का है, यहाँ पर फवाद चौधरी पे है जो है यूरिया की चूरी का है। इसी तरह की FIR काटी जाती है। वो शैला मान रही है, वो कह रही है कि बदकिस्मती है सिस्टम। यही तो हम कह रहे हैं ना कि इसके कर ले कि पता चले कि कहाँ से गलती हुई, कहाँ पर बदकिस्मती है। तो ये कहने से तो नहीं है, ये तो साबित करने से होता है ना। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूं, ये लेकिन सिंध हाउस में तो हमें भी नहीं मिलता, पता नहीं कौन ठहरा हुआ होता है उसमें, पता नहीं कौन ठहरा होता है। जी देखिए, बात ये है कि ये तो एक क्लियरली यही तो सहूलतकारी है कि एक आदमी कत्ल करता है और आप उसके ऊपर बकरी चोरी या गाय का या यूरिया की बोरी चोरी, ये तो फ्रिवलेस है। वो देखिए, सहूलतकारी कैसे, ये तो फ्रिवलेस केस में फंसाने वाली बात है। नहीं, यही तो बात राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बात की थी। हाँ। उन्होंने कहा था जो असल मुकदमे हैं, जो केस है, वो तो बना के चला ही नहीं जा रहे वो भी बने के साथ। ये नहीं है कि वो नहीं बने, मल्टीपल केसेस में ये केसेस हैं। नहीं, वो मल्टीपल नहीं, आप देख लें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब है कि चांदनी सूरज की तरह बात रोशन है कि वो 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थे, उनकी वीडियो ऑडियोज है, वो आपको अभी सरहद हुकूमत में नजर आएंगे। और मतलब मैं इसका जवाब ले लूं क्योंकि आपने वो बात छोड़े, मैं आपको कह रहा हूँ, देखें, एक बंदा 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, चले अभी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ, अदालतों में केस है, आप उसको अदालत में कह रहे हैं कि मर्सिडीज में बिठाकर पेश किया जाए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है सर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, ये इतना तो मेरा ख्याल है आप लोगों को दिल बड़ा करना चाहिए। इस मुल्क में ये पहिया बड़ी जल्दी घूमता है। सजायाफ्ता शख्स जो है इलाज के लिए इंग्लैंड जा सकता है, और वो जो अगर वो कितना सा जेल में रहे और वो कितनी बार जेल में रहे। अब तो है ना खान साहब, साल के अब तो हो गए, कोई 9-10 महीने से खान साहब जेल में हैं, कोई 9 अगस्त से हैं जेल में। मतलब है इनको देसी मुर्गियां खाते, जिम करते हुए कितने महीने हो गए? बंद कर दें। अगेन ये भी एक बेबुनियाद एतराज है। खान साहब ने जब कहा था हम एसी बंद करेंगे, हमने बड़ी तनकीद की थी कि गलत बात है। आज आप दिल बड़ा करें, हम जबरदस्ती करवाए, आप लोगों से न करें। हम 5 स्टार होटल को हम क्यों बंद? नहीं, देखें, दिल भी बड़ा हो गया है और बिल भी बड़ा हो गया है। बिल भी बड़ा हो गया है। अच्छा, वैसे वो कहते हैं बिल वो खुद दे रहे हैं, उनके हमशीरा ने कहा बिल हम खुद देते हैं। ये बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, हमें थोड़ा सा सीरियस बात करनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, खान साहब की खुद अपनी यशवीन, मैं एक बात करना चाह रही थी। जी। यशवीन और जुनेद और अली बलोच साहब, मैं एक बात करना चाह रही थी। हाँ, देखिए, 90 की दिहाई में मुझ पे जो मुकदमे बने थे वो इंतहाई बेबुनियाद थे, वेपन सप्लाई, डबल मर्डर, ये वो, हम वहीं खड़े हैं। और इसी तरह इलेक्शन में भी हम वहीं खड़े हैं कि हर एक को शिकवा है कि सही इलेक्शन नहीं हो रहे। तो मैं ये समझती हूँ कि वाकई अफसोस की बात है कि हमें अपने सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं। हमें आइए हम बैठ के रिफॉर्म्स करें। मुझे आपको बहुत माजरत के साथ इंटरप्ट करना पड़ेगा, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे 1 लाइन कमेंट जुनेद साहब से लेना है। सर, वो कहते हैं ये तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो मुल्क के इदारों पर हमला आवर हो जाए, ये एक टोला है, ये और इनसे बात भी नहीं हो सकती। DGISPR ने भी कहा, अली साहब ने भी कहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे बिहेव नहीं करती। नहीं, ये इसकी अपनी राय है। यहाँ पर लोगों ने जुल्फकार बनाई थी, फिर भी वो सियासत करती। यहाँ पर लोगों पे इल्जाम है कि उसने पार्टी छोड़ी, मुल्क तोड़ा, उस पर फिर भी ये अपनी बात जरूरी नहीं कि मैं
DGI साहब ने कहा माफी हम भी तो कहते हैं कि काफी लोग माफी मांगे, जो हमारी रिवायात तबाह की गई है, जो पुख्तूनों की रिवायत पंजाब उसमें तो होता था, हमारी रिवायात ये नहीं थी कि किसी घरों में जी हम तो चाहते कि मसला हल हो, हम तो कहे कि इसकी जुडिशरी इंक्वायरी करो कि इसकी जिम्मेदार, हम भी यही चाहते, तो हिम्मत करके नहीं, हमने कुछ किया नहीं है, उन लोगों से माफी मंगवाए जो हमारे सूबा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर साजिश की तो असर परवेज खटक नहीं की होगी, वो सूबाई सदर था, तो उसको पकड़े ना, उसको पकड़े, उसको क्यों नहीं पकड़ा? हमारे आपका बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अली गौहर बलोच साहब बहुत शुक्रिया। शैला रजा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।